Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, selamat menonton. Ini, abang kecil di sini ya? Iya, gue beranakin di sini. Tuh, jamban di sini dulu. Apa lu? Mau kawalan? Di sini. Bapak nggak boleh di sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Anda nggak lihat? Kita sedang latihan. Bintang kecil di langit yang biru, hoi, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Again. YouTuber bang? Bukan. Jadi? Bukan. Masuk konten nih, nggak masuk konten nih, aduh. Ku bilang bukan. Jadi kok ngamuk? Ya kenapa? Coba, mana tunjuk muka kau? Betul Orang muka kamu. kita. Orang mana rupanya? Lah, aku orang Medan. Kenapa rupanya nggak suka kau? Di mananya kau? Kalian Wiranti bukan apa-apa. Pulondalo, Debo, Muwali Olo, ada sayang ada. Sini mas, madu belakang. Kalau saya bilang maju, saya bilang mundur. Paham? Maju, mundur. Iya. Paham? Paham. Jangan sampai salah. Sini. Kalau saya bilang maju. Apa? Gemeteran. Mulai agak turun lagi. Akang gendang. Kalau saya bilang muter ya. Kemuter. Kemundur. Mundur. Memang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berjuang sama dirimu saja. Oh sakit goblok. Tiada kusangka sejak detik itu kau membuka pintu jalan di hatiku, cinta yang terabung suatu ketika dulu bersinar kembali. Akan ku pertahan cinta ini demi untukku bidadari. Oh, no. I don't care. You better come in. Hey! Why are you running? Yeah? What? You owe me money. You have to give me back my money. Which money? I owe you which money? Oh, because I'm running for you, eh? Now let me tell you something, Mr. Man. I'm only running because I don't want you to see me that you're not trouble. Kelas ini. Kelas. Dina riko subuhi bara. Dina sing tau tiko sayang. Rasul putih Dono iki